बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, FIA ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में गुनाहगार करार दे दिया है। असद उमर साहब बच निकलने में कामयाब हुए, क्योंकि जो इस वक्त चालान पेश किया गया उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के गिर्द साइफर केस का घेरा तंग हो चुका है और दोनों के बचने के इम्कानात कम हो गए हैं? ये भी आज की सबसे बड़ी खबर है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां की जा रही हैं, इब्हाम अब भी अपनी जगह पर मौजूद है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर वापस आएंगे तो कानूनी तरीकाकार क्या अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि उन्हें आते ही जलसागाह में जाना है, जलसे से खिताब करना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उससे पहले कानूनी तौर पे अपने लिए जो है वो एक शेल्टर हासिल कर लेंगे। बाद लोग समझते हैं कि जलसे के अगले रोज वो जाकर अदालत से रुजू करेंगे। उसके साथ साथ तज़किरा होगा उस लड़ाई का, उस टॉक शो के अंदर होने वाली लड़ाई का, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह और साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत के माबैन एक लड़ाई की वीडियो वायरल हुई। उसके हमारी सियासत को कितना नुकसान पहुंच रहा है, अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है। हत्ता कि टीवी टॉक शो में बैठे हुए सियासतदान भी एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, और फिर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात की बातें भी होती हैं। ये भी होगा आज के प्रोग्राम का मौजू। मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और उनके साथ मौजूद होंगे सेनेटर अफनानुल्लाह और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। इरफान सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि पिछले 10 रोज के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के 10 बयानिए सामने आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज हमीद समेत जिन जजेस ने उनके खिलाफ साजिश की, उनका एहतसाब किया जाएगा। जबकि उसके बाद मुसलसल बदलते हुए बयान हैं मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की तरफ से। जवेद तीर साहब कहते हैं कि एहतसाब करना जरूरी है, फिर कहते हैं कि साहब इंतखाब के बाद होगा। राना सनाउल्लाह का और मौकफ है, मुस्लिम लीग नवाज किसी एक बयानिए पे मुतफिक होती दिखाई देती नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं ये अर्ज कर दूं इस पे कि हमारा मसला ये है कि हम हर स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं बयानिए का। बयानिया एक बड़ी बरतर चीज होती है, बड़ी वसीतर चीज होती है, और बड़ी एक जामे और मुकम्मल मेरा ख्याल है कि फिलॉसफी होती है, जिसे बयानिया कहते हैं। मियाँ साहब ने जो बात कही, जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं, वो मियाँ साहब की जुबान से निकलने वाली कोई नई और पहली दफा सामने आने वाली बात नहीं है। वो बरस से ये नजरिया रखते हैं, ये तसव्वुर रखते हैं, और 2013 में जब उन्हें मौका मिला तो पिछले 3 मार्शल लॉ के बरक्स उन्होंने अपने इस नजरिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक मुशर्रफ का एहतसाब करने की भी भरपूर कोशिश की। अब ये कहना कि जो बात उन्होंने कही है, क्या यही उनका बयानिया है? क्या वाहिद मंशूर उनका यही है? या क्या जब वो मुशर्रफ का एहतसाब कर रहे थे तो क्या उनकी सारी तवज्जो उसी एक काम पे मरकूज थी? क्या उसी दौरान उन्होंने 15,000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की थी? क्या दहशतगर्दी का खात्मा नहीं किया था? क्या फाटफ की ब्लैक से ग्रे और ग्रे से वाइट लिस्ट में नहीं आए थे? क्या कोई 60 अरब की डॉलर की सरमायाकारी नहीं लाए थे? क्या मईशत को 6 पॉइंट+ पे नहीं ले गए थे? तो कहने का मतलब ये है कि एहतसाब एक नजरिया है, और उस नजरिए पे मियाँ साहब हमेशा कायम रहे हैं। मौजूदा हालात में तो ये है कि 2017 में एक हंसते बसते चलते आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को डीरेल किया गया, जिसका नतीजा नवाज शरीफ ने जो भुगता, या उनकी बेटी ने भुगता, या खानदान ने भुगता, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप जो पाकिस्तान आज भुगत रहा है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भुगत रहे हैं, महंगाई का जो अफरीत जो जिसने हमारी जिंदगियां जीरन कर दी हैं, ये सारी उफ्ताद जो हम पे पड़ी है, ये इसलिए पड़ी है कि 2017 में एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसने मुल्क को डीरेल कर दिया।
अब वो अगर ये कहते हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए तो यकीनन ये उनकी फिलॉसफी है, उनका नजरिया है, उनके बयानिए का एक हिस्सा है। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि जी यही बयानिया है उनका और इसी पे ठीक है वो जी। आएंगे और इसी पे अमल करेंगे, तो शायद वो नाइंसाफी होती है। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं, अब आते हैं और आने के बाद उन्हें मालूम है कि सबसे पहले करने वाला काम क्या है। मुझे अच्छी तरह मलिक साहब याद है कि जब जी 2013 में वो इलेक्शन जीते हैं, तो बिल्कुल। हल्फ उठाने से भी पहले उन्होंने पहली मीटिंग जो दहशतगर्दी के हवाले से की थी वो रावल लाउंज में की थी। जो ही वो एयरपोर्ट पे उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि पहली मीटिंग फौरी तौर पर मैंने यहाँ करनी है। तो मियाँ साहब इन चीज़ों पे यकीनन महंगाई में तड़पते हुए अवाम है, हमारी गिरती हुई मईशत है, हमारे मुल्क के मसाइल हैं, बढ़ते हुए कर्जे हैं, IMF का चुंगल है, बेशुमार मसाइल हैं। तो मियाँ साहब इन मसाइल को पसे पुश डाल के किसी इंतकामी सियासत या किसी ऐसे एहतसाबी अमल की तरफ नहीं जाना चाहते कि अवाम के मसाइल तो वहीं रह जाएं और एहतसाब के जो चौराहे हैं वहाँ पे हम फांसी गांठ लगा लें, ऐसा नहीं है। हाँ, नजरियाती बिल्कुल। तौर पर वो इस पे यकीन रखते हैं और वो इस पे कायम रहे हैं और वो इस पे कायम रहेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बयानिया तो एक बड़ा वसी जो है वो मानी रखता है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप जो बयानात देती है उससे बाज लोगों के अंदर ये इबहाम पैदा होता है। मसलन राना सनाउल्लाह साहब अगर कहें, मोहम्मद जुबैर साहब कहें, या जवेद लतीफ साहब कहें, ये बात के इदारे एहतसाब करें। पहले कहा गया हम एहतसाब करेंगे, फिर दूसरी तरफ ये एक अमूमी राय पाई जाती है कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप बशमूल साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इदारों के साथ साथ दोबारा टकराव की पॉलिसी हो, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब केसेस की बात हुई तो मियां नवाज शरीफ को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। दोबारा से अगर मियां नवाज शरीफ इसी मूड के अंदर आते हैं कि वो साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ, साबिक DGI के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मियां साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। शहबाज शरीफ साहब इस मौकफ के हमायती नजर आते हैं। जी देखिए, शहबाज शरीफ साहब ही वायद नहीं है, बहुत से लोगों के आपने नाम लिए हैं और बहुत से और लोग भी हैं, और मैं भी उन लोगों में नहीं हूं जो ये चाहते हैं जी कि हमें तसादुम की तरफ फौरन चले जाना चाहिए। मियाँ साहब भी हरगिज ये नहीं चाहते। मियाँ साहब ने एक महदूद अपनी जमात के का एक इज्तिमा था, गैदरिंग थी, जहां ये बात कही थी। लेकिन मैं कोई अपोलोजेटिक नहीं हूँ, ना मियाँ साहब अपोलोजेटिक है आपसे इस नजरिए में। अभी आपने देखा है कि 2 दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी यही पूछा है जी कि क्या एहतसाब हुआ, क्या कार्रवाई हुई है फैजाबाद धरना के मामले में। तो एहतसाब के अमल पे यकीन रखना एक नजरिया है, एक फलसफा है। उससे दस्तबरदार हो जाना मेरा ख्याल है कि किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता, आपको भी नहीं देता, मुझे भी नहीं देता। तो मियाँ साहब उस हद तक तो उस पर कायम है, और अगर उन्हें मौका मिलेगा, हालात साजगार होंगे, मुल्क की मईशत और मुल्क के दीगर जो बीमारियां हैं उन पे काबू पा लिया जाएगा, तो इस सदाबहार बीमारी का भी सद्देबाब होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब, अवाम क्या ये पूछने में हक बजानब नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगरचे लंदन बैठे थे, लेकिन उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, उनके अहकामात मियां नवाज शरीफ साहब के माने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह तक कोई ऐसा एहतसाब नहीं किया, उसकी तरफ आगाज भी नहीं किया। तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब का कहना है कि मैं आकर एहतसाब करूंगा, क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की मर्जी और मंजूरी से नहीं थी? देखे ना, ये सारा जो सवाल है आपका, इस हाइपोथेसिस पे और इस मफरूजे पे मबनी है कि हुकूमत PMLN की थी और हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी। ऐसा नहीं था। शहबाज शरीफ साहब एक मखलूत हुकूमत के कंसेंसस वजीर आजम जरूर थे, जिसमें 14-15 दीगर जमातें थी, और जो भी फैसला होता था, एहतसाब करना जर्नैलों का या जजों का या किसी और का, ये तो बहुत बड़ा इक़दाम था ना। रोजमर्रा के मामूलात के जो फैसले होते थे वो भी कंसेंसस से होते थे। अगर शहबाज शरीफ चाहते या नवाज शरीफ भी चाहते तो ये इस फैसले पे कभी भी अमली जामा इसको नहीं पहनाया जा सकता था, ये इत्तफाक राय से होना था। इरफान सिद्दीकी साहब, आपने हुकूमतें बनती देखी, हुकूमतें आती जाती देखी, माशाल्लाह आपको एक वसी तजर्बा है मीडिया के मैदान के अंदर भी, सियासी मैदान के अंदर भी। आपको नहीं लगता कि आने वाली हुकूमत भी कोलिशन हुकूमत होगी
کوئی جماعت بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر اس ملک میں انتخاب جیت سکے آج کے سیاسی حالات کے پیش نظر؟ جی، یہ امکانات موجود ہیں ملک صاحب، آپ درست کہتے ہیں. یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹو پارٹی سسٹم ہے اس کو ایک تو گالی بنا دیا گیا ہے کہ جی دو چور اور ڈاکو ہیں جو ہمیشہ سے حکومتیں کرتے ہیں. آپ امریکہ کو دیکھیں، 170 یا 180 سال سے دو پارٹیوں کی حکومت ہے. ایک بھی ٹینیور ایسا نہیں آتا ہے کہ کسی تیسری پارٹی کی حکومت بنی ہو. آپ برطانیہ کو دیکھیں، 100 سال سے دو پارٹیوں کی حکومت ہے. بہت سے دوسرے ممالک کو دیکھ لیں. ہمارے ہاں یہ تانا بنا دیا گیا، نت نئی پارٹیاں بنتی ہیں. اب ایک نئی پارٹی کا ناقوس بھی بج رہا ہے. کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسائل کا حل ہے. تو جب گونا گوں پارٹیاں میدان کے اندر ہوتی ہیں، میں آج ہی دیکھ رہا تھا اعداد و شمار، اور میں نے دیکھا کہ پچھلے انتخابات میں ملک صاحب 2018 کے انتخابات میں جو آخری 20 جماعتیں تھیں حصہ لینے والی، کوئی 85 پارٹیوں نے حصہ لیا، اس میں 85 جماعتوں نے حصہ لیا. اور آخری 20 جماعتیں تھیں، ان کے جو مجموعی ووٹ تھے وہ بھی کوئی 8-9 ہزار تھے. مجموعی ووٹ 20 جماعتوں کے. تو ایسی جماعتیں جب میدان میں اتر آتی ہیں اور اپنا چھوٹا موٹا حصہ جو ہے وہ ایک نوالے کا لے اڑتی ہیں، پھر وہ بلیک میل بھی کرتی ہیں، پھر وہ حصہ بنتی ہیں مخلوط حکومتوں کا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن صدیقی صاحب ان حالات میں بھی استحکام پاکستان پارٹی بنی، پرویز خٹک صاحب نے الگ پارٹی بنا لی، شاہد حقان عباسی صاحب مسلم لیگ نواز کے بڑے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی کی گنجائش موجود ہے موجودہ حالات میں. میرے خیال میں گنجائش تو ہر چیز کی موجود رہتی ہے، اور ہمارا آئین بھی اجازت دیتا ہے کسی بھی شخص کو یہ حق ہے کہ وہ نئی جماعت بنا لے. لیکن شاہد خاقان صاحب بہت زیرک سیاستدان ہونے کے باوجود اور محب وطن سیاستدان ہونے کے باوجود، باصلاحیت سیاستدان ہونے کے باوجود، نہ تو مرض کی درست تشخیص کر رہے ہیں، نہ اس کا درست علاج تجویز کر رہے ہیں. وہ ایک میرا خیال ہے کہ کسی ایسے ذہنی کیفیت میں ہیں جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کلی طور پہ ناکام ہو گئی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی اگر تاریخ دیکھیں، ان کی جدوجہد دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، وہ پھانسی گھاٹ تک بھی گئے، وہ قتل بھی ہوئے، وہ زندانوں میں گئے، وہ ہائی جیکر بنے، وہ جلا وطنی کا شکار ہوئے، ان کے خاندان جیلوں میں رلتے رہے. یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو جمہوریت یہاں نہ ہوتی. ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں. عرفان صدیقی صاحب، مختصراً دو چیزیں آپ سے جاتے جاتے پوچھ لوں میں. ایک تو کیا 21 اکتوبر کی تاریخ حتمی ہے اور اس حوالے سے ابہام کیوں موجود ہے؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ان حالات میں جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، 10 لاکھ افراد لانا مسلم لیگ نواز کے لیے پاسبل ہوگا کہ وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لے کر آئیں؟ اور آخری چیز، میاں نواز شریف اگر جلسے کی بجائے عدالت سے رجوع کریں، اپنے آپ کو گرفتاری دیں اپنی، تو کیا قانون کی حکمرانی زیادہ مؤثر نہیں ہوگی کہ میاں نواز شریف واپس آئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اس کے بعد ضمانت دی، پھر جلسے سے خطاب کیا؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ملی ہیں. میاں صاحب کامیاب رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ حالات بتائیں گے. 21 کا جہاں تک پروگرام ہے وہ حتمی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر ایک چیز، اسی لیے ہم انشاءاللہ کہا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ انہوں نے 21 تاریخ کو آنا ہے. تقریباً اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے لاہور کے ہوائی اڈے پہ اترنا ہے، اور اس وقت کوئی عدالت بھی شاید کھلی نہیں ہوتی. انہوں نے عوام سے ملنا ہے اور اگلے دن انہوں نے عدالتی کارروائی جو ہے اس کی بھی تکمیل کر لینی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے سے پہلے ہی کر لی جائے، یہ بھی امکان ہے. تو عدالتوں سے نہ وہ کبھی ہٹے ہیں، نہ کبھی چھپے ہیں، نہ کبھی کوئی استثناء مانگا ہے، نہ کبھی کوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پیش نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت تک کسی بھی عدالت کے کسی بھی کیس سے انہوں نے اس طرح کا فرار اختیار نہیں کیا ہے جس طرح کا فرار کچھ اور لوگ اختیار کرتے رہے ہیں. جب وہ گئے ہیں 2017 میں تو ایک نیا ملک دے کے گئے ہیں آپ کو. اب بھی اگر آپ دیکھیں 15 سال تقریباً پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے مجموعی طور پر پاکستان کے اوپر. 10 سے 10.5 سال تک پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے. 4 سال کے قریب پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے. ان سب کو قطار میں لا کے کھڑا کریں اور دیکھیں کہ کس کے کھاتے میں کوئی پرفارمنس ہے.
میں اس لیے نہیں کہ میری وابستگی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، آپ بھی یہی کہیں گے کہ اگر پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کا کوئی کام ہوا ہے، پاکستان آگے بڑھا ہے، معیشت میں کوئی کام ہوا ہے، انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے، کارخانے لگے ہیں، بجلی آئی ہے، توانائی کا بحران ختم ہوا ہے، کسی کے کھاتے میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے نواز شریف کے. اس لیے یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میاں صاحب دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ملک کو ان مسائل سے نجات دلوائیں.